ویزرخورز نرختیلی کشته بازون گوت کوری درخ نبستر سوگا ساوتی مستودی گبرات ایرینه. Asıkuri öpçürüstün dinil xest adami me yumanim bestek tedar kaçınay banısan kutuy pursu berek bun. Arxuan tam arbasad bir adam sıxtuy sıraqtam. Alçı der kofta stır xusavma fazaqstuy saxiye masiv vaxsadamı. Sixsen ödneysen gurtder. چرستی رایگرد نسان سوه اخصا زمای افدم یانوار مخ سوه ود آرخوان تا وقت فسوانز خدساو نومل با کفته تا چرستی رایگرد بونود سینه اما رای دست برگ بون آسبون خدساو اما زدل اوانداگ آدم اربا سوانز آرخوان سمای با کووی سوزوی سرخته اما روگ زرده آزده خوی خدزارمم افتاود زنون سپورس اما چرستی رایگرد نسانه نخسو ارتعیون آرخوان در служба райдет то изаре десса хотел. Праздником, с Рождеством и всех, кто отложил все свои дела и пришел сегодня в церковь. Я желаю вам всем счастья, здоровья, и чтобы у вас у всех все было хорошо. Стараюсь приходить каждый год. Всегда приходила с мамой, сейчас не получилось, пришла с подругами. چرستون دین سیراگ برگ بون واقدرسز خینوال ماد مایرم آرغوانم. برگ خسو خدرازم آرغوان آلوارسن روخسیس مینگای سوزگت سرخت روخسی. Сегодня очень великий праздник. Я хочу поздравить весь православный народ с этим праздником. Желаю вам здоровья и счастья. آسبون ویفلیم زخمه فزند خود ساوفرت ندونی ایروزنگنگ یسو چرستی و رای گرد لگت کفدس سران فیوت دارتوی سفوز و ایتا خیسلوش برای دای راست ام بیسخ سف چرستت اما دینگن جتد زوار افتد سد ارکننز آرغوان آلوارس افتمی سمبالنز آرول فتساک ستالی فزندل. وی فسته برگ بون آدارت در خودساو نومل لیتورگیه. ایرستون آدمن آرفترا کوتا نبسته سرلوگ بیبلتانا دولی اما بانسان کوتا زنگ آس برگ بون ایوکنه اپد دونیه چرستون دینل خست آدمه. سلوجبه کرومه با خدسه نوجه در یو خاد خودساو مسکوونه. پلیتیانا اوتا تایلونا گوزتات سرمت اینفرماتسو را وغدابون. Митинда да митинчизгама аргавты кайтартима асыкури сывалат да райзарди арвыстуй сарастак. Дом президентун заз баласа алварс кафадыста махас куттуй алуг зунну газун заржыта амма амзавгата. Сабитаса архайдетсинин гаранта балавар куттуй куд рымбар дуавжыта нафта нейсен гурдендер. На город Севелет Свалдестадун галану вахдарсид президентун назбаласы байгумет сечен церемонии. Но газун барак бунтам накаски ардамыр бамбард бира сабита. Начисыл хурты қалза куттуй алыма алы хузун аргавты персонажта. Сенема кашты тхсануд президент Бибелтана долидар. Пацагды сарглавак банысан куттайв гудаз ва заукайуд ама кайқавса разын паттер самай ног дуамин дуын диккагамаз ва амунчин ама анташчиназ. Президент рарфа кутта сабитан масин زاختا یول خوز در فندیکتا مخن خیستر تن نخسو اما و فارس ما و اما خسون کنم سماختان قام نظر ده تراین کناد و خورز خور اما واقع خواستای بانسان کتا پرزیدنت عرفه کنن مچسو خلرتن سماخن سیراک در و آخر قوم وی خورزن تستتم سماخ انمنگی قوم قوسات و نیارجتم سماخ انمنگی قوم قوسات و آخر گنجتم اما انمنگی و آخر اشتر اما رسول انتستتون کناد اما ود نگازه میتن دادا میتن چست فستمر شوجسته اما عرفته کنجسته استیا فستک در چین ان فستک میتن دادم ایو در نفستا اومده شما یوش فستجتن و دارتر خبر و ما میتن دادا راتا هوشه لبرته کشته و خیشه را کرد ویت خیقه و آخر کنن آخم رافدست تاسو ولت گالانو وقت سوزن دو بونه سپرم اما فنزمیان واره بونر تخاطه یو اندست سخاطل بونه فتساک سخاطل امر تسخاطل فینن سوزن انارغی جو تاکسانا میدویترینات کسرات تامیرلان تلکمپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون
Nogazon arfe fendiyekte yivgodazızın zinette bakanga kösteme dartları perspektivete. Appet udun yaran hasbanısan kutta patsagadun üniversiteti rektörü tedet vadim. Ası ahuradun wagdunu der nogazılsın baldıstıqıl zegberek bunun programmayma. Üniversiteti kolektivi studenten rarfe kutta amasın dartları enteste fendiyekte zaxta prezident Bibeltı Anatoli der. Nogazon berek bonalcine ama خورز در دیواگی مسن بلدست نه universitet student در و دون باعث تکوت تسمدی سون berek bunun programma ama se arxayda izar merbat savcıtay alkama der sevzarın kotu خورزن garantem. Какой же праздник без танца? Так, давайте же вместе станцуем. Давайте! والدر آخرگنندون رکتر تریت وادی مهران خاص اونیورسیتیت آخرگنجت کالکتیوان ستودنتن امن رسپوبلیکت سرجتن زاختا ایول خوز در فندیکت اربال اوگا آزم استیبان سانکوتا ایوغود از اونیورسیتیت کلسن بلدزندینتل فلاسلی مفعال آخیزست اما بد نختور تدر آی واسکوتوی و بوزنجن خسته زاختا پرزیدنت بیبلتان آدولیان آل خاط در رستک کیسار اما کی بالا و سفارسم آل نسانی وگجن قطاج در. Прошлый год был не совсем для нас простой. Было очень много проблем, связанных со здоровьем, очень много смертей. И я бы очень хотел, чтобы новый наступивший год принес нам прежде всего здоровья, благополучия и еще больших усилий для вас, дорогие студенты, чтобы вы учились еще лучше. Да, понятно, что был и карантин. Немножко мы продлеваем учебный процесс. Я вас уверяю, что к 25 января, когда будет Татьянин день, мы уже закончим учебу в первом семестре и уже начнем готовиться к зимним февральским каникулам. نوگازتن رسپوبلیکای پرزیدنت بیبلتان آدولی در اونیورسیتت آخرگنجتن اما ستودنتن ساختا نانی سیناد فندیکتا اما زقوتا جلاو دستو من تستتا استا ستودنت زردل رادو خاطر لاون کوتا ودو نه آرازگا کایو نرای گورن بسته رازمت زدقوتاک اما نه آدم رسوخت سنبون. Хотелось, чтобы не только январь месяц, но и все месяцы года они были для вас, для студентов, действительно счастливыми. Ведь студенческая пора – это такой незабываемый период, когда и фантазируешь, когда и балуешься, когда и пытаешься доказать самому себе, что ты действительно человек, который может добиться всего, и это правильно. И поэтому я всегда говорю, для студентов самое главное состояние – это состояние пассионарности. Если нет пассионарности, то тяжело на самом деле добиваться чего-то в этой жизни. И самое главное не бояться двигаться, не бояться доказывать, что есть человек, каждый про себя, есть человек, которому надо добиваться, надо идти по этой жизни с такой уверенностью и без сомнения, без знаний, в любом случае мы ничего не достигнем. Поэтому знания и уверенность в своем завтрашнем дне. Вот это должно быть, я думаю, что у каждого человека. Желаю вам, дорогие друзья, в новом году море счастья, незабываемых эмоций. نوگازل کتسن بالای آفتای آرویتسنه انقناس فزورنس آدم آتش قطاق فیداره ورنه نه آبون فلتره اما و مگسکه و دونه آلچی در آرخایتا سمی برگ بان سانکانوی خورز در دایواگیمم. کوکویت آنجلا میدوی ترینات قصرت دامیرلان ارسویت زاری ما اینفرماسون را وقت آبون. Arfein xəstə Qubaqta kadı qramatata ama bristəm. Zıngun əxsənadun arxayaqçılıq qazbegi sətən turnir şaxmətdə seyrak pristil tox koddu yast komanda sparsmin taravdıstoy xurs sətdə dinadama valaq hizmətərinin zinad. Sə arxaydansın əvdisəvdnə sarmagun sportivuna falqasak xuriti batrazdar.
Ձավը ռայոնը խոցի կայվաղ դարսыз զնգունդ əxsana դունարխայակ Çinek Assetya Yasitini yaftar Natsun Premi Nartifetkoy laureat Çeliksadı qazbegi citen turnir şahmatday. Erstavaq darsidiste nerduvada semxat. Ama tanır der arda meremberdeste Respublike xozdar şahmatiste. Seyrok pristel toxkuttuy ast komanda. Turnire vagevermegeske udundi xudeste duvek ordel. Erste radyane favoritelne matset Patsaxadun Universiteti komanda. Kerse turnire fevlaxiz duemin duvnemazıder. Komanda eskunde qazdiste savlıqtı Georgi geberata atsamas ama kabulta alan ama raxististe finalma. Vem ananı qalacı sanıx mılacı tarazındiste şahmatun skola Belay Ladya komanda. Vem arxayttuy Vanita Valeria tıbılta Anna ama tıbılta alana. Vodun sedel gurdu basaqstuy fetsaq binat. Finalun tuxu kad alçider anqalta ama Patsaxadun Universiteti komanda ansunteron bulzan ve daftanaravat. خخدود يو أما ولاخيز زاو نمبركت جبرات أسامس أما تبلت ألانا قاستم بارتيتت 15 مينوت برس خزدر قازت أسامس أما أفتم ولاخيز رخاستا يكامندن بانسان كان قوي أما أسامس يخدك كيو تبلت ألانا ين يترينير. Замечательный шахматный турнир, ежегодный турнир Казбека Челехсата. Собирается очень такой хороший коллектив шахматистов Южной и Северной Осетии. В этом году из-за ситуации на дороге наши северные братья, наши такие извечные соперники на шахматной доске не приехали. Поэтому в этом году было проведено среди юго-остинских команд. Что касается результатов, то уже второй год подряд первое место занимает команда Юго-Остинского государственного университета. Благодаря большой помощи Вадима Бутазовича там функционирует шахматная секция, много внимания уделяется шахматам, и весьма показательно, что студенты ЮГУ уже второй год занимают первое место. Что касается других наших соперников, то в этом году мы еще пригласили в этот турнир, это взрослый турнир, но мы пригласили две детские команды, команду мальчиков и команду девочек, они представляли шахматную школу «Белая ладья», и неожиданно для всех шахматная ладья заняла второе место, команда девочек. И это замечательный результат наших девушек, которые в финале играли с командой ЮГУ, некоторые из которых являются их тренерами. До последнего тура шла борьба. Девочки проявили настоящий мужской бойцовский характер и очень достойно себя показали. И мы очень рады, Федерация шахмат республики, руководство шахматной школы «Белая ладья», мы очень рады, что у нас подрастает такое замечательное поколение. Шахматун клуб «Белая ладья» кажется фетсах хатрайстуй хаят асы турнира, вамагеска финал мекияхастыста уйдарсыну старентест. В этом турнире мы в первый раз участвуем. Этот турнир мне очень понравился. Мы не ожидали, что дойдем до финала, но все равно выиграли соперников. Erste valaxiz zavta ama prizorte schorzech csinkenene cerimoni restaja. Arember davjeten prezident numerar fekutta sporta farstate fedel padsaxade serlavaja xoskenek Giot Rufin. Tegek sezonu menaše neagaze buldi mekajstem. Neagaze pozda partiyuda. Sanalıstul cideli takva bise menaše turnire. Mene vodat tanıstul. Bolečik hemen alıştırdı. Raşet'in çiğ sargayacak. Kanıtın çıkartın tabiat. Ne gaz mı alçılar? Malum boyda forşina durmalı. Ne gaz var? Fende var. Bodeta zaki fende ne kadar güzel şahsas bir şoför. Спортсмен Темурар Фекутта Подсахадун университета ректор Тедит Вадимдер. Команда, которая сегодня представила Российский университет, она нас всех порадовала хорошим результатом. Я еще болел за Белую ладью, за этих девочек, которые также хорошо играли. Я думаю, что развитие шахмат, благодаря таким нашим землякам, таким нашим общественным деятелям, коим является Казбек Челехсат, шахматы будут двигаться и дальше вперед. Еще раз спасибо Георгию Шавлухову. А наше дело радоваться вашим успехам и делать все возможное, чтобы возможности шахмат были лучше. Турнир историята хай Аренбер давжите базунге кутта санакута Суслан. Уйвед ересте авазына инициатор. Мене зохтуй хоше турнир уе ройдет тамайжаве орозен дуамин оростамозе. Ячиник роше дихеват Осетия Йосифини. Ема хоше чинеган ше штер несони вагоди. Штер гдовнуди. Хауше озрозма то ройсто премиум яблоко норду. Витвайн роттуй жаджатаве. Я спортзахтин кутуй
إما هاوش أغدب بتخيل ياخدك نمدي شولدر خطيو رايونه چمپیونات وقتم شاخ مطلع رايونه چمپیونی شولدر خطه هاش نا قبول تن اقدام لکوب شاخ کبتا شاخ مستخواستا مشاس اقدام کبتا شاخ مطلع رای راست بتخیل رايونه میگه يما هاوش اقدام تخيل هاش تو میرباید تو میاد آرزم میابونیم کنم Erste belaxis zauta ama prizort as xorzachchin arsidiste kubuktay kadegramutata ama pristay. Kurt qazaja erste organizator chileksata qazbek xorzachchin kutta sarmagun pristay. Uykut banasan kutta aftame budun balxananan simbaxus kuttu Samara oblasti xogata rustik ama staropolay tuata gela. Oshe turnir wieder zavon buznek kayzagna kawe getsolek shoy farastak no man adattan khadan khawjdat khawad mushron nishi sudon metkarta sorstoy xogata rustik ma velimdistok zavon vitodis stavropol lek sharek hashi ungerna fakultu tuatay gelofine ما أنا بورجيني فلما إنترنت الفستو ما دم فند ما دم تنخشوا قرو ما قلت داشي في ذا فكوسي لما يتنما خشوا كورا كوغدنا نعم دم ما فندز دم ما دم دم ومش كس كانوا تومي رون غدا وقتك ويدني دا قبضاش خيداش تكمل دم شو ما سبايدر كمان ليش أنا بمبيرا جماعة منا إنسوت منا باش دستامي بنت قصر ما ودي بتزوجي ما بون خاص كتام ما تستامو درش نرمي رابطة شما دارید در اوش خشای فرستای پریستش در کتاب خمن ما هم هاشه کسان خواهد با ورستریست نور روستیک در آفته آفته ما ادمیستراسیون در من پریست خود تکتمیدک خواهد رایستا جا ادمیستراسیون Tskinval administrasi sarglave kotste alanı numeyta sarmogun priste xorzakşnarsıdiste ereste iul evzung der xadiseg tedite arji ama iul karzır der şahmatist kabulte Grigori aftama turnire numerdar çeleksate Elena xurite batraz kuzete azamet informasyon vaqt abun Ахмедистина информацион службы басатте гундырмаджата албундерна сарда вазат хурс хабар тефедемал нарадун фим был на эфире.